Mungu atusaidie sana. Kwa nini Mungu hangeliambia watoto yake? Ndio wajeni. Kama unasoma hapa kusura ya 6, utasikia maneno yuko pale. Kusura ya 6 mstari wake ukaanzia mstari wake wa 9. Aseme Mungu Nuhu alikuwa mtu mkamilifu. Bana murudilia vile walisemaka nani? Mtu wa haki kama vile walisemaka Ayubu. Alikuwa mtu wa haki, mwenye alitembea na Mungu, mwenye aliogopa Mungu. Na sasa wakati Mungu anataka angamiza, hakujali aseme huyu ni mzee ndio akufe kiana abakia bana. Akaangalia yule mzee mwenye ameeneza miaka 600. Ndio akaongea naye akamwambia mwisho ya wenye mwili imefika, kwa sababu dunia imejaa na jeuri. Mtu wa miaka 600. Kulikuwa watu wa miaka 30, wa miaka 40, wa miaka 50, wa 100, wa 200. Lakini Mungu anaenda chagula ule mwenye sisi tunasema leo huyu hana tena kazi, hawezi weza tena kazi. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Mwenye hawezi weza tena kazi, njoo anachaguliwa aende akate miti kupori, alete miti kunyumba, akuye ajenge na vijana wiko pale. Mungu atusaidie. Watu wa Mungu. Mimi nataka tu nizungumze juu ya hii miaka. Si yenye tuko tunaishi leo. Tuko tunajivunia nini? Kanisa au baba, mama, kaka wetu hapa. Tuko tunajivunia nini? Sikia miaka ya mtu. Miaka 600. Ndio wakati Mungu sasa anamtuma kwenda kufanya tena kazi. Na nyuma ya miaka 600, kwa sababu yeye alijenga safina akapona, sasa tujue tena miaka ngapi tena iliongezeka. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa miaka 600. Sasa tuangalie, nisome kwanza kitabu cha Danieli. Sikumbuke sura ngapi. Kitabu cha Danieli sura ya 4. Na mstari wake wa 25. Tusikie pale nasema nini. Danieli sura ya 4 mstari wake wa 25. Tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Ya kuwa utafukuzwa mbali na watu, na kao lako litakuwa pamoja na nyama za pori, na utalazimishwa kula majani kama ngombe dume, na utaitiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa watu, naye anampa yeye ambaye anamtaka. Amen. Amen. Hapa ni wakati mfalme Nebukadneza, Mungu amemubariki, amemfanya kuwa mtawala wa dunia mzima, na akaishionesha kama yeye iko na uwezo sasa. Hakuna mtu mwingine anaweza kuwa juu yake, hakuna mwingine ufalme ambao unaweza kuwa juu yake. Yeye ndio iko na jisifu, na mpaka naangalia kama saa zingine hakuna tena Mungu mwingine, saa zingine Mungu miungu yake ndio Mungu. Alafu Biblia inasema akarota ndoto mti mrefu ambayo inatafika mbinguni, na hii mti matawi yake aseme ilikuwa mazuri, matunda yake ilikuwa mazuri, ilikuwa
na chakula mingi, ndege zilishutua kwa ile mti, nyama za pori zilienda kuikama nani chamvuli chini ya ile mti, na tuseme watu wote wa dunia walipokea chakula kupitia ile mti. Ndoto wakaenda zielezea watu yake, bakashindwa kuzitafsiri. Lakini wakati mtu wa Mungu Danieli alifika, yeye sasa akatafsiri zile ndoto. Hapa kwa tunasoma ni tafsiri ya ndoto zenye Nebukadneza alilota. Aseme wakati ndoto ya Nebukadneza akasikia mulinzi aseme anatoka mbinguni, na mtakatifu aseme anamwambia aseme wende ukate ule mti na matawi yake yote uharibishe, lakini shina ya ile mti uifuniki isikauke. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa tafsiri, wakampata tafsiri, hii mti ni wewe, ufalme wako ulikuwa unajulikana na Mungu. Lakini sasa kama walikuambia utakatwa, ni kusema wewe utafukuzwa pamoja na kumbatu yako, utaenda kuishi mpori, utakula majani kama dume ya ngombe, mpaka niko nataka tuseme njoo hapa nyakati sawa. Nyakati sawa muzinipatie ni saa ngapi? Nyakati sawa, nyakati nini? Nyakati sinaza ni dakika, sekunde, si vile? Si ndio nyakati? Haiko ni nyakati kwa Kiswahili? Ya? Haiko ile? Nyakati. Nyakati ni mwaka. Aha. Mwaka? Hapana. Ni sekunde, kwa Kiswahili wanasema sekunde, ni nyakati musadonge moja sekunde mbili nadhani. Nyakati haiko mwaka. Mungu atusaidie sana. Sijue munipatie basi hayo mzuri, ni mwaka. Nyakati saba zipite. Haiko mwaka. Ni sekunde saba zipite. Mungu atusaidie sana. Na hii sekunde saba sasa inageuzwa kuwa miaka 7 kwa maisha ya Nebukadneza. Sasa kama tunakamata sekunde 7, niko nataka nikuoneshe sasa wewe mwanadamu maisha yuko nayo leo. Kama tunakamata sekunde 7 iko miaka 7. Sawa, ni miaka ngapi? Sawa, ni miaka ngapi? Kama tunasema sekunde 7 ni miaka 7. Sasa sawa ni miaka ngapi? Miaka 16. Sekunde 16. Sawa iko na sekunde ngapi? 60. 60. Sasa sana yake ni kusema nani? Ni kusema miaka 16. Si vile? Saa 2 miaka 120, si vile? Na Mungu anasema maisha ya mwanadamu alishukisha inakuwa ngapi? 120. Eske Mungu anaelezaka? Ni kusema maisha yako na yangu kwa leo hatuna saa 2 mudumii. Mungu atusaidie sana. Lakini mwenzako alipewa miaka 600 na yule wa 600, na akatulia mbele ya Mungu, akaendelea kuheshimu Mungu na kuogopa Mungu. Leo tunakatala neema kwenye maisha ya milele iko inatungoya. Tunapigania sana saa 1:30 wa miaka 60 18 pale, ndio saa 1:30 tuseme basi, ndio nikalkile hivi. Mungu atusaidie sana. Pale mgongo ilishakuwa hivi, kisha kwa na 18. Mzee Amuli kwa ananiambia seme mie kazi inanishinda sasa, kamata hii kazi kwa sababu nimekuwa na miaka 82. Pale ndio kwenye mzee Amuli alipatiliaga sasa nichunge kanisa. Sasa miaka 82 mzee ananiambia seme niko
sahabu. Unaona? Kisha ananiambia kama hii kazi itaharibika kwa kichwa yako. Miaka 18. Alishaeleza saa 2 bado kudunia. Sasa majivuno ni nini? Kwetu si leo. Nitani kuoneshe maisha yenye tuko nayo ni kama vile mwimbaji asema maisha yetu ni mafupi sana. Bale wa zamani wasi wangelijivuna kwa sababu walikuwa na miaka ya mingi. Je, wewe na mimi leo uko na ngapi? Mungu atusaidie sana. Ngapi je uko nayo? Na hii yenye uko nayo unashindwa kuikamata vizuri vizuri, usogelee ule ambaye atakuchunga ili kwamba akufikishe siku ziko pia, akuongezee. Basi Mungu atusaidie sana, akuongezee. Mingi watu wiko wanakufa na wakati ya kukufa yafika, lakini juu ya dhambi zenye zimeingia mingi zinazala maiti kwao. Mungu atusaidie sana. Zinazala mauti. Angalia watu wenye biko kimya, utakutana maisha yao iko pia inaendelea. Na watu wenye biko na vurugu, maisha yao iko vurugu na vifo vinajaa. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu ya nini? Kila mtu iko lwake, hawakamatani, hawasikilizani, na laana zinaingia. Mutaita ulozi ndio inaleta ile. Hapana, iko ulozi. Binywa vyetu tuko tunaongea ndio tuko tunarogana. Sasa sipiki kusipiki. Mungu atusaidie sana. Hakuna malenda kama dawa, hakuna maligusa kibaya, lakini kwa sababu ya maneno yetu tuko tunatupiana, inakuwa ulozi, linafupisha maisha ndani ya majamaa. Mungu atusaidie sana. Maisha inafupika mu majamaa yetu. Ni mafupi yenye haieneze saa 2 kudunia. Wewe unajua umeishi miaka 10. Mungu anajua huyu anaishi saa 1. Mungu atusaidie sana. Mungu anajua saa 1. Kwa sababu safina iko pale paka saa hii inachunga zile siku 7 za Nuhu, lakini wewe maisha yako haienee zile siku 7. Ndio maana mvula yanyesha tena. Kunaenda na mvula yanyesha. Mungu atusaidie sana. Sasa kama unakamata zile siku 7, sasa kamata na hii tumeongea, sasa uangalie kama utaweza ishi miaka ngapi kusudi ueleze siku 7. Mungu atusaidie. Mungu anamwambia siku 7, Nuhu anabakia mpale siku 7, Nebukadneza wanamwambia nyakati 7, hapana siku. Unaona kama tofauti? Huku ni siku 7, hapa ni nyakati 7. Mungu atusaidie sana. Sasa tengeneza maisha, kwa sababu kisha hii visa tuliongea kwa jana kufika kukotena maisha. Tena tukasema wenye wanaenda kwa hoteli kukunya biko mubyabo biko na nini? Biko wanaenda kwa ambasade yabo kwenda kutafuta visa kule kuma hoteli ya kwenda Jehanamu. Na wewe mwenye uko mkanisa unalamuka asubuhi naenda kutumikia Mungu, na wewe kwa sababu kila mtu kuna pasiporo alipewa wakati anazaliwa. Sasa na wewe uko unatafuta visa ya kwenda mbinguni. Ndio tuko hapa sasa, tuko tunatafuta ndio visa. Lakini hii visa tukasema ya kwamba haitafikia kwa sie wote limoya, hapana.
Hata kwa ambasada za dunia zifiki yake limoja. Leo fulani alipata visa yake alienda, mwingine alipata kesho, mwingine atapata kesho yake, na si ndio vile tu. Ndio unakutana leo mmoja anaenda, kesho yake mwingine anaenda, tunawakia na huzuni, lakini visa ilikuwa. Mungu atusaidie sana. Ilifika, ikampeleka ule. Sasa inawakia wewe yako na wewe ifiki. Tukasema wakati visa inafika, ndio masomo ya madoktere inakuwaka valere yake inaishia pale. Yote yalisomaka vinaishia pale, hata tena ingine akili ya kuongezea. Kusoma arudishe ile visa kwa sababu imefika. Mungu atusaidie sana. Angalia maisha yako. Wenzetu walikuwa na 100 ngapi? 600. Haueleza hata 100. Haueleza hata 100. Lakini majivuno ya leo inapita ya zamani. Mungu atusaidie sana. Unaangalia mtu kwa anatembea kwa anajionesha yote mbarabara kwa kuwa yeye ni wa special kuliko mwingine, ijapokuwa Mungu atuhurumie sana. Unajua tunaona hivi inaanza waka kama Mungu anairuhusu tunatukia neje, kama Mungu anairuhusu inaendelea mpaka mwezi wa 12 wa mwaka kesho kule kusikue toni ya mvule na mwaka kudunia, utasikia na viongozi ya dunia wote hii iliko tunasikia saa itabadilika, itakuwa jina ingine kama mvua hainyesha. Ni kusema kuishi yetu ni neema ya Mungu kwetu. Lakini si hatuna kile tunaweza jiwezea kama neema ya Mungu anaitosha kusiki. Mungu atusaidie sana. Na hakuna kile kinamshinda kuitosha, ni kwamba tu huruma yake juu yetu. Ona huyu mfalme alikuwa mfalme anaheshimika, lakini akaenda kukula mayani na hakuna mwana kutosha kutawala. Nani alimkusaka? Kama unasoma uzuri sema akasema mumpatie akili ya mnyama ageuke nyama. Mungu atusaidie sana. Tofauti ya mwanadamu na nyama ni ile nafsi yenye ulipewa, ni ile kujua, ni ile kuzungumza. Tuko tunazungumza hapa, ndio tofauti ya mwanadamu na nyama. Lakini kama ukapoteza ile kujua, Mungu anakuangalia na unakuwa nyama, kwa sababu nyama ndio haijoge vile inafanya. Mungu atusaidie sana. Lakini we mtu, Mungu alikuumba kwa mfano wake ili kwamba ujue niko nafanya mazuri au niko nafanya mabaya. Ndio tofauti. Sasa wakati haujue wenye uko hapo, manake na wewe umegeuka nyama. Na ndio maana Mungu anasema mwanadamu sitashindana tena na mwanadamu, kwa sababu naye ni nyama sawa nyama zingine. Sio alisema mbele amalizi alete mai. Kamwambia nu ile maneno. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Anaangalia akili za mwanadamu nazo zimeelekea kuwa benyiko wanafanya na nyama ni sawa sawa. Mungu atusaidie sana. Amen. Kama nyama inatembeaga uchi na mwanadamu anaanza tembea uchi. Kama nyama inaoaga mtoto yake na mwanadamu anaenda oa mtoto yake, tunakuwa nyama tu. Tofauti iko wapi? Mungu atusaidie sana. Sasa dunia tuko tunani leo. Unakutana mzee, tunafika kumwombe kwa mmoja siku mtoto. Huko wengine wanaoa na wazukuru bila kujua. Kisha kwa mzee wa miaka 16, huko nenda tembea na mtoto wa miaka 14, si mzukuu wako huyo? Ni bongo? Ni mtoto wako huyo? Ni mzukuu. Sasa tumekuwa nyama. Na tuko tunaosema dunia inaharibika. Wewe unaharibisha ni banani? Isi. Au hii miaka kusudi ishuke, iporomoki. Ni juu ya nani? Ni juu ya Mungu alipenda vile? Ni juu ya dhambi za mwanadamu.
anashindana na sie, anashindana na sie, anashindana na sie, anaandikwa na vuko, iko na aribisha, iko na tengeneo na tia vingine, madesizio zingine. Kama vile alitosha wana wa Israeli Misri kusudi ya Mungu awapeleke mwinchi yao vizuri. Akatesa nchi ya Misri ili kwamba hawa wana wajue ya kwamba kuko Mungu yuko naye. Alitesa Misri vile kwa sababu apate kuwa na ushuhuda ya kujua kama Mungu yuko pamoja nao. Lakini sasa walivuka bahari bilikuwa. Balianza tu anabayavuka hata bahari. Bakaanzia pale. Bakasahau ngizi wanaacha Misri iko inazika. Sivi? Swali sawa. Ngizi wanaacha Misri iko inazika wazaliwa ya kwanza, mangombe, mambuzi, watoto, hata mtoto wa mfalme yuko na muzika. Bakasahau, bakaanza kuziaki pale pale. Mungu atusaidie sana. Kisha walifika hawakufika jua nini? Kwa sababu masikio haisikii. Mungu atuhurumie sana. Tunasema wana wa Mungu hawakusikiaka na wana wa Israeli nao hawakusikiaka, na si leo hatusikie. Tuko na masikio haisikie, tutaangamia. Usizani mvule tatuacha. Ni huruma sana kuangalia kijana wa miaka 12 anafariki eti alikufa na sida, na mzazi wake wa miaka 18 iko huruma. Nani mwenye angeliongoza ile jamaa? Ule kijana. Jamii inabakia masikini kwa sababu mwenye alikuwa ataiongoza amefariki mbio. Huyu mzee atawa mpatie kuendelea kuishi, hatafanya tena kitu kinye huyu kijana angelifanya. Lakini huyu kijana maisha yake imevunjika. Iko kama wamekamata mpanga wanamukata vipande viwili, basi hana tena kazi, imevunjika katikati. Lakini kusudi ya Mungu haiko paka pale, haiko vile ili kijana akufi. Biblia inasema Mungu anapenda wa vijana kwa sababu wale ndio wako na nini? Na nguvu ya ufani ya kumtumikia. Amen. Huyu Danieli wanaenda mwinchi ya utumwa huko kwa Nebukadneza. Na huyu na ule Nebukadneza anatengeneza sanamu. Bangapi waliponyokaka? Mungu atusaidie. Bangapi? Batu tatu. Sivile, ndio nasema, batu tatu. Mtaifa yote ya Israeli ilienda utumwa. Batatu ndio wanasema si hatutainamia hii sanamu. Lakini wote wakakilibite kule. Mungu atusaidie sana. Amen. Jovie na sio tuko tunacheka, tunavisomaga, tunacheka wale, lakini sasa usie sasa habiko. Mbona na sie tuko na ile masikio, na sie tuko na ile mito, na tuko tunavisikia, na tuko na neema. Sasa tuko na Biblia unaisoma. Wale walikuwa nadhani walikuwa hawanazo, walisikia tu mafundisho. Tuko na neema, tumepewa neema kwa sababu Yesu anasema kuko manabii walingoeka hizi habari hawakuzipataka, lakini sisi tuko na neema ya kuzipata. Tunazishika. Hatutaangamia. Tutaangamia. Mungu atusaidie sana. Safina iko pale iko inangoja tu siku 7. Siku 7 mvua itanyesha. Watu wanaogopa corona. Wakosa ogopa Mungu, wanaogopa corona. Corona itafanya. Kama hauna sababu corona itafanya. Meno ya simba zililala njala ilikatalaka mtu. Sivile?
zikakatala kumkula. Juu ya nini? Hasikukuwa na njaa. Sisi ilikuwa na njaa. Kwa nini basi asikumkulaka? Kwa sababu ndio ziliogopa kumwanga damu yenye safi. Kulikuwa simba mwalikuwa kuliko wazo. Kama unatembea na Mungu, wewe ni simba kuliko simba. Amen. Na venye viko vinafanyika ama korona haitakufanya kitu, kwa sababu mwenye anakuchunga hata ruhusu ikukusi yako. Amen. Usingeogopa korona, lakini ogopa Mungu. Kwa sababu Mungu ndio mwenye kunaangamiza. Akaruhusu tuangamie saa hii na vya korona vitafifia. Mungu atusaidie sana. Hii chemchemi zote na milindi vya maji vilitokea wapi? Sasa walikuwa wanaishi mwa ile nchi tu. Lakini sasa ikakuwa sasa naongola makopi za maji fasi yote. Vule kaanza ikamaliza watu. Mungu atusaidie sana. Mwenye alimuogopa akapona. Jana niliwaambia kama mtoto wake, kama watoto wake wangelikuwa wafie, akose wamukwe. Bebaliwa wao watoto wake wangelikatala, wanasema huyu viko anatutia mkoloni. Kama tulimuoea hivyo ndio atatuwewa mkoloni zake. Si vile? Na ikisha wangelikatala kaingia. Juu Biblia itwambia kama mama yake na fio moja aliingia, au dada yake na moja aliingia, au kaka yake, walikuwa na wakaka na wandugu. Si vile? Nani mwingine maliki yake? Hakuna. Kwa sababu ya masikio. Tunasikia lakini hatushike. Na hii inatuangamiza. Mungu atusaidie sana. Tafakari miaka yako ni ngapi? Na uko na ngapi saa hii? Na ngapi inabakia? Jua utaniambia ujue inabakia. Amen. Amen. Utaniambia ujue inabakia. Hawa wa miaka 600 bali ndio walikuwa wajui inabakia. Lakini wewe balisha kuambia limite ndio hii. Sasa mwa hii limite, sasa sasa yuko na ngapi na unabakia na ngapi? Sasa uanze safisha na kutengeneza kila kitu chako. Ili kwamba maisha ya milele. Hapa hatuna maisha, hapa tuko tunapita tu. Tunavuka. Kisha tunaenda mu maisha. Mungu atusaidie sana. Vyote venye tuko venye tulikutana hapa, tutaviacha hapa, tunaenda hizi tulikuyaka. Kama ulizaliwa wako na unavala nani Sovietma, maana yako utarudiaka na Sovietma. Mungu atusaidie sana. Amen. Ya, mimi nasema tu Sovietma. Kale ndio kango kadogo kandani. Kama tunaweza kuwa na kale ulizaliwa kanako, maana yako utakarudia nako. Na kama hakuna, maana utakuja mikono mitupu. Mungu atusaidie sana. Alafu sasa vile bisitume unateseka na kujiteza bure kwa sababu utaviacha. Wewe watabakia nyuma wao wanavipigania. Nao wanapiganaga wao nao tena wataviacha. Mungu atusaidie sana. Hakuna matabebaga kitu. Vyote vinabakia vitagunjiwaka na kutupiwa mule mwa ile. Ndio vile Biblia inasema wakati watagunjaka dunia sa karatasi, vyote tulikuta vyote vitagunjiwaka mule na watu wa dunia wenye watashindikana. Mungu atusaidie sana. Kanisa, tujue maisha yetu iko yapata gani, tujue kutembea na hii maisha kidogo tunabakiana, tuitie mikono ya Mungu ili kule mbele tuganye maisha ya milele badala ya kuganye maisha ya ni milele mbinguni au milele wapi? Motoni. Fasi mbili. Kuzimu milele, mbinguni milele. Ni wewe kuamua. Mungu atusaidie na Mungu atubariki. Amen. Amen. Tutasimama tuombe Mungu. Baba Mungu mtakatifu,